बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। बंगाल के एक भारतीय संत और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री ठाकुर सीताराम दास ओंकार नाथ ने दुनिया भर के भक्तों को सनातन धर्म और वैदिक आध्यात्मिक पथ के सिद्धांतों को बताया था। इन्हीं की केंद्रीय संगठन अखिल भारत जय गुरु संप्रदाय महामिलन मठ की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव कल्याण इकाई है। यह है श्री श्री ठाकुर सीताराम दास ओंकार नाथ की दीक्षा स्थली। यहीं ठाकुर ने दीक्षा ली थी। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के त्रिवेणी स्टेशन से महज 5 मिनट की दूरी पर भट्टाचार्य पाड़ा में स्थित है ठाकुर की यह दीक्षा स्थली। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी 10 जनवरी से 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया गया। पुरुष भक्तों की तरह ही महिला भक्तों ने भी संकीर्तन में शामिल होकर जहां एक तरफ राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की, वहीं ठाकुर श्री श्री सीताराम दास ओंकार नाथ का संकीर्तन भी किया। संकीर्तन के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। এবং সেখানে প্রাণের আনন্দ আর প্রাণের আরাম একটা ভোগ করি বলে এখানে টান একটা তৈরি হয় বা আকর্ষণ পাই। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ যাকে আমরা নিত্যদিনের এখন সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ আমার গুরুদেব তার প্রতিভূ হিসেবে পাই, সঙ্গে সঙ্গে যতবারই এসেছি এখানে পেয়েছি, সেটা আরও আমাদের কাছে পরম পাওয়া। এই মহানন্দের জন্য পাবার জন্য এখানে आशबार आकर्षण एवं आशी। यह दीक्षा स्थली को नया रूप दिया गया है। इसके लिए भक्तों की सहायता रही है। अखिल भारत जय गुरु संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष किंकर विठल रामानुज महाराज संकीर्तन उत्सव में शामिल हुए और कई भक्तों को दीक्षा दी। किंकर विठल रामानुज ओंकार नाथ मिशन के संस्थापक भी हैं। सबसे बड़ कथा যিনি গোটা জগৎকে দীক্ষা দিয়েছেন তার দীক্ষা এখানে হয়েছিল এবং শ্রী শ্রী দাসদেব যোগেশ্বর আমাদের পরম গুরুদেব তার কাছেই ঠাকুর ওঙ্কারনাথ এখানে দীক্ষা লাভ করেছিলেন এবং তারই অনুপ্রেরণায় আরেক দিক দিয়ে বলতে গেলে ভগবান ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় গোটা জগৎকে উদ্ধার করেছেন ভগবান ওঙ্কারনাথ। তাই তার দীক্ষাস্থলটি এখন জগতের এক মহাতীর্থে রূপান্তরিত হয়েছে। যিনি গোটা জগৎকে দীক্ষা দিয়েছেন তার দীক্ষা এখানে হয়েছিল। वहीं अखिल भारत जय गुरु संप्रदाय के अधीन संगठन युवक संघ के सचिव नयन रंजन साधु ने बताया कि श्री श्री ठाकुर सीताराम दास ओंकार नाथ की प्रेरणा से और किंकर विठल रामानुज महाराज के आशीर्वाद से मिशन का तेजी से न सिर्फ विस्तार हो रहा है बल्कि लोग मिशन से जुड़ते जा रहे हैं। इनका यही मानना है कि जितने नाम उतने आराम। কিন্তু ধন্য অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায় এবং তার সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠল রামানুজের চেষ্টায় মহৎ চেষ্টায় আজকে গুরুদেব যে সারা ভারতবর্ষে ৭৫টা মঠ মন্দির করেছে, কিন্তু নিজ স্থানে কিন্তু তিনি মঠ মন্দির করেননি। তো মহারাজজির একটা উদ্দীপনায় যে বা অনুপ্রেরণায় আমরা যুবক সংঘের কিছু ছেলে তিনি আমাদের আবার আদেশ দিলেন যে তোমরা যাও, কাগজপত্র ঠিক আছে, তোমরা গিয়ে দীক্ষাস্থলীকে রক্ষা করো। এবং তার আদেশ অনুসারে মাথায় নিয়ে আমরা কজন এখানে এসেছি এবং আমরা এত ওনার আশীর্বাদে বা সীতারাম আমাদের মাথায় আছেন যে এত কুইক আমরা এই মন্দিরটা করতে পারবো সেটা চিন্তা করতে পারিনি। ঠাকুর যখন একবার আমাদের বড় মা এবং আমাদের তারকদা আগের সর্বাধীশ যিনি ছিলেন তাকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন এবং ঠাকুর তাকে বলেছিলেন যে বল এটা কি, তাদের বলেছিলেন এবং তারা এবং তার মধ্যে যে বড় মা ছিলেন তাকে যখন ঠাকুর বলল তুমি এর সম্বন্ধে কিছু লেখো, তা তিনি লিখেছিলেন তখনকার পথের আলোতে অবহেলিত तीर्थ। महामिलन मठ के पूरे भारतवर्ष में 75 मठ और मिशन है। अब तक लाखों लोग दीक्षित हो चुके हैं। ओंकार नाथ मिशन का दावा है कि संकीर्तन नाम से मनुष्य की हर पीड़ा दूर हो जाती है।
बंगाल अपडेट के लिए कैमरामैन आकाश कुमार के साथ लखन भारती की रिपोर्ट।